वादिकरस्ते मा फलेषु कदाचन. Karmanne vadikaraste ma faleshu kadachana. It means you have the right to work only, but never to its fruits. Good evening to all our esteemed guests, dignitaries, secretary, principal, teachers, students, parents, and most importantly, our graduating students. As we gather for this valedictory function, we celebrate not just the end of an academic chapter, but the threshold of new journey. It is my distinct honor to welcome our chief guest, President of Shupur Shikshan Samiti, Srimati Yashodhara S. Gorpade ma'am, a leader whose journey inspires us to dream bigger. I request Master Sambram to present a bouquet as a mark of our profound respect. The fragrance of flowers spreads only in the direction of wind, but the goodness of a person speaks in all directions. The divine grace and inner harmony. An invocation is not merely a song, but a humble offering. which has invoked her blessings to dispel agyan and bring clarity and spiritual enlightenment.
celebration. Valedictory ceremony is incomplete without hearing the voices of those who have lived every moment of this journey. Their reflections carry memories, lessons, and hopes for the future. Flashback through that moment when my 12 years of journey began with oversized ribbons and a tear-stained face. Little did I know that it would end up with a gleaming head girl badge pinned to my blazer and a heart full of memories. I'll be forever grateful to our MD, Shri Bahirji Gorpade sir, our secretary, Mrs. Ashia Banu ma'am, principal sir, vice principal sir, and to each and every individual whose contributions contributed in me becoming the head girl. Dear teachers, I thank you all for not just teaching me what's in the textbooks, but for having the patience of saints. You all saw potential in me when I was busy coping up with failures, facing downfalls, or forgetting homeworks. You're the ones who taught me that mistakes are the proof that I'm trying. When it comes to teachers, the one memory I'd like to highlight is that all along these years, I was being recognized by most of them, including many of my teachers, as Shreya Rudigi's younger sister rather than myself, and I take immense pride in it to do so. I would also like to thank my parents and my sister who were a part of my each and every success, ranging from the tiniest to the largest one which is yet to come. This school isn't just an institution, but the soil where I grew. And 10th is the sunlight that made me bloom. Dear 10th, we have grown up together, surviving the scoldings, the beatings, the sports days, and even the collective anxiety of PTMs. We are all a mosaic of different stories, and I'm so proud to have been a part of yours. We entered this school as a batch, but will soon be leaving as a legacy. To my trusted ones, thank you for being the ones who are the comma to my every sentence. Thank you for being the people who corrected my mistakes and challenged my ideas only to make me a better person. Your presence acts like that color which fills every blank page of my golden era. When it comes to my school days, I spent most of my high school days indulged in the hums of tunes and the rhythmic beats of dance. But out of zero expectations, on 14th November 2025, I got to take part in Kannada drama. This not only served as another opportunity or an achievement, but also added a star more to the already shining one, along with widening my moments to be proud of. These empty classes, corridors and hallways will soon be filled with new voices and different footsteps. But let's not forget that the echoes of our laughters and our footprints will forever remain untouched in the corners of the lockers. I might be leaving this building or the title, but I'll be carrying forward the courage my teachers gave me, the spirit I enriched here, and the pure bonds that I'm damn sure will outlast the school walls. Dear school, thank you so much for giving me so many memories, some as moments and some as lessons. Thank you to one and all and to the home that raised me. Thank you. ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೇವಲ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿದ್ದ ನನಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ, ನೀನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಧನೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಸದಾ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗ, ಕರಾಟೆ, ಚೆಸ್, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಚೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಹೆಮ್ಮೆ ನನಗಿದೆ. 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಡ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ತುಂಬ ಲಕ್ಕಿ. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ದೊರಕಿರೋರು. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒತ್ತಡ, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಾಷೆ, ನಗು, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಕಾಲೆಳೆಯುವುದು, ಕೋಪ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ನೆನಪುಗಳಂದೇ ನಾನು ತಿಳಿದಿರುವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಅಮರವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಶಾಲೆಯು ಕೇವಲ ನಮಗೆ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ, ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಕಲಿಸಿದೆ.
ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ತಿದ್ದಿದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಗಳೇ ನಮಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವರು ಎಂದು ಸಂತಸದಿಂದ ಭಾವಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ, ಆದರೆ ಇದು ಕೊನೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭವೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಬೆಳಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ದಾಂಗುಡಿ ಇರಲಿ. ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಬೈರ್ಜಿ ಗೋರ್ಪಡೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೋರ್ಡರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಾಯಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾಭಾನು ಅಕ್ಕನವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರಾದ ಮನೋಹರ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯವರಾದ ಶಾಂತಕಲಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳು. थैंक यू। आज मेरा दिल कुछ ऐसा महसूस कर रहा है जिससे मेरे शब्द भावनाओं में बदल रहे हैं। आज का दिन केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आज हमें हमारे पुराने यादों को इकट्ठे करने का दिन है। आज हमारा सीख को सहेजने का दिन है और हमें आगे बढ़ने का दिन है। आज मैं दीपांशु आपके आगे आपका वो शब्द को अलविदा कहने वाला हूँ जो मुझे आज तक के सोचना सिखाया था, सपने देखना सिखाया और मुझे आगे बढ़ना सिखाया था। मैं बहुत छोटा था जब यहाँ पे आया था, बहुत डरता था और भयभीत होता था, छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी गलतियों से डर जाता था। लेकिन आज मैं वही बच्चा हूँ जो आपके आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। मैं दीपांशु आज अपने गुरुजनों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को इस लायक बनाया। मेरे गुरुजनों के प्यार, लदार और डांट ने मुझे मजबूत बनाया। मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अपने स्कॉलरशिप के लिए करना चाहता हूँ जो मुझे मैनेजमेंट ने दिया। मैं उनके लिए इतना धन्यवाद हूँ कि उन्होंने मुझे सारा सुविधाएं भी प्राप्त करें जिससे मैं अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकूँ। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो कोई भी ये विद्यालय में पढ़ के जाएगा वो अपना नाम बढ़ाएगा। धन्यवाद। जब हम छोटे थे तब स्कूल जाते वक्त रोते थे, लेकिन आज समझ आया वो दिन हमारे जिंदगी के कितने यादगार दिन थे। चलो तो फिर आज आपको स्कूल का सफर करवाते हैं। स्कूल जाने का रोज मन करता है और क्यों ना करे भला, यहाँ पे नए दोस्त जो मिले हैं। दोस्ती का मतलब नहीं पता था, लेकिन वो साथ ही सबसे अच्छा लगता था। रोशनी तो है रौनकें कहाँ, रंगों में भी रंग यारों के कहाँ। दिल के दरवाजे को खोलो, टटोलो को रिश्ता मिला। बर्थडे तुम्हारी का सर्कल चला, हैप्पी हैप्पी सा वो हर पल चला। यारों से बने हम, ये नंबर दुनिया ही है, ये नंबर दुनिया ही है।
साथ एक अलग ही रिश्ता था। जब हर सुबह टीचर क्लास में आते तो हम सब अलग ही सुर में गुड मॉर्निंग कहलाते। इसकी वजह से टीचर हमें रोज डांटते थे। उन्हें लगता था हमें एक बार में समझ नहीं आता, लेकिन उन्हें क्या पता, उनकी एक मुस्कुराहट के लिए हम ऐसा जानबूझ के करते थे। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल। धड़कन मैं दिल। ये सफ़र कब ख़त्म हुआ हमें पता ही नहीं चला। स्कूल से लगता था हमें डर, पर यही स्कूल बन गया था हमारा घर। याद आएगी हमें टीचर्स की, मस्ती की तो डांटते थे, गलत काम करने से रोकते थे। हमारी आंखों में आंसू देखने के बाद प्यार से समझाते थे। यही तो टीचर्स कहलाते थे। ದೇಶಕ್ಕೆ ಯೋಧ ನಾಡಿಗೆ ರೈತ ಬಾಳಿಗೆ ಗುರು ಒಬ್ಬ ತಾನೆ. ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸೋ ಅಜ್ಞಾನ ಅಳಿಸೋ ಅವನೂನು ಅನ್ನದಾತಾನೆ. ತಪ್ಪು ಸರಿಯ ತಿದ್ದಿ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಸಮಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿಯಾಗೋ ಹಾದಿ. ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಹೋದ್ರೂ ಮರಿಬೇಡ ನಿನ್ನ ಬೇರು, ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆಲ್ಲ ಇದುವೇ ಆದಿ. ಪಾಠಶಾಲಾ ಪಾಠಶಾಲಾ. My dear friends, dear boys, dear teachers, dari guruli. History gotta jamaiya mese adara apuda macharige. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. I am very grateful and thankful for you and your galvanizing character, sir. In shaping me, there is your part too, which helped me in shine like a star in the sky. Thank you, sir. A trail of never-ending happiness my friends provided helped me. My heart is overwhelmed to say that I have participated in annual day drama, which helped me overcome the fear of stage and also showcase my talent, and also it popularized myself as Mandakini in the school. Our trip to Hyderabad, from the tiniest collections of Salajam Museum to the waters of Sagar Hussain Lake, our memories flowed endlessly. The chit-chats, murmurs and the laughter now remain as moments only. When I entered the school as a complete stranger, the supportive teachers of this institution helped me in many ways, and also they instilled a new confidence in me, and I feel proud to proclaim that I am stepping out of this school with all the values and lessons taught. Tonight we are all wrapped in emotions, our smiles holding back our tears, and our eyes the great reflection of the regret of the promise box never taken and the kind words unsaid and broken bonds never rebuilt. Let's not forget that the ball is still in your court and the time is still in your favor, and listen up to the deafening voices unheard and make sure that we are stepping out of the school with all the beautiful bonds strongly rebuilt, and
My speech ends here, but not my love for this academy. And to all who graced my journey even wider, thank you. This is Srinidhi signing off. ಗುರುವಿಂದ ಬಂಧಗಳು ಗುರುವಿಂದ ಪರದೈವ, ಗುರುವಿಂದದಾದಲು ಪುಣ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಗುರುವಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅಪೂರ್ವ ದಿನ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಃಖ. 12 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣ ಇಂದು ಒಂದು ಸುಂದರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಭಯ, ಆತಂಕ, ಕಣ್ಣೀರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಾವು ಇಂದು ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಅಸಂಖ್ಯ ನೆನಪುಗಳು, ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಣುವ ಕನಸಿಗಿಂತ ಕಾಣದಿರುವ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಚಂದ. ಬರೆಯುವ ಬರಹಕ್ಕಿಂತ ಅಳಿಸಲಾಗದ ನೆನಪೂ ಚಂದ. ಬದುಕು ಎಂಬ 3 ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಗುರು ಎಂಬ ಈ ಪದಗಳೇ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಇಂತಹ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮಗೆ ಮುಂದೆಲ್ಲೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವೂ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀವೋ ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಬೆಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೇಳಿದ ಪಾಠಗಳು, ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಷಯಗಳು, ಮೈದಾನದಲ್ಲಾಡಿದ ಆಟಗಳು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದ ಆತಂಕ, ಜಗಳ ಹಾಗೂ ತಮಾಷೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬರೀ ನೆನಪುಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿವೆ. ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳುವವರಾಗಲಿ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಾ ಎಂದು ಗಾಬರಿ ಪಡಿಸುವವರಾಗಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಗೋಡೆಗಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಜೀವನದ ಇತಿಹಾಸದ ಮೂಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿವೆ. ನಾವು ಇಂದು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಿಕ್ಕ ಸುಂದರ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದಾಯ ಎಂಬ ಪದ ಹೇಳಲು ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಬೆಳೆಯಲು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲೇಬೇಕು. ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನಲಾರೆವು, ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುವಂತ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಬೆಹರ್ಜಿ ಗೋರ್ಪಡೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಕಾಳಜಿ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಿಯಾ ಬಾನು ಅಕ್ಕನವರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗುರುವೃಂದದವರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದೆಯೋ ನನ್ನಿಂದ ನೋವುಂಟು ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಕಡೆಯದಾಗಿ, ವಿ ಮೆಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಚೆರಿಶ್ ದೆಮ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. పాదమెటుపోతున్నా పయనమెందాకైనా అడుగు తడబడుతున్నా తోడురానా చిన్ని ఎడబాటైనా కంట తడి పెడుతున్నా గుండె ప్రతిలయలోన నేను లేనా ఒంటరైనా ఓటమైనా వెంట నడిచే నీడవేనా కన్నులనే
నేస్తమల్లే అల్లుకుంది జన్మకంతా తీరిపోని మమతలెన్నో పంచుతోంది మీరు నుంచి మన స్నేహ గీతం ఏరా ఏరాల్లోకి మారే మోమాటాలే లేని కళే జాలువారే ఒంటరైనా ఓటమైనా వెంట నడిచే నీడ నీవే తడి కన్నులనే తుడిచిన నేస్తమా ఒడి దుడుకులలో నిలిచిన స్నేహమా వాన వస్తే కాగితాలే పడవలయ్యే జ్ఞాపకాలే నిన్ను చూస్తే చిన్ననాటి చేతలన్నీ చెంతవాలే గిల్లి కజ్జాలెన్నో ఇలా పెంచుకుంటూ తుళ్ళింతల్లో తేలే స్నేహం మొదలు తుదలు తెలిపే ముడి వీడకుందే ఒంటరైనా ఓటమైనా వెంట నడిచే నీడ నీదే తడి కన్నులనే తుడిచిన నేస్తమా ఒడి దుడుకులలో నిలిచిన స్నేహమా జన్మకంతా తీరిపోని మమతలెన్నో పంచుతోంది మీరు నుంచి మన స్నేహ గీతం ఏరా ఏరాల్లోకి మారే మోమాటాలే లేని కళే జాలువారే ఒంటరైనా ఓటమైనా వెంట నడిచే నీడ నీవే తడి కన్నులనే తుడిచిన నేస్తమా ఒడి దుడుకులలో నిలిచిన స్నేహమా వాన వస్తే కాగితాలే పడవలయ్యే జ్ఞాపకాలే నిన్ను చూస్తే చిన్ననాటి చేతలన్నీ చెంతవాలే గిల్లి కజ్జాలెన్నో ఇలా పెంచుకుంటూ తుళ్ళింతల్లో తేలే స్నేహం మొదలు తుదలు తెలిపే ముడి వీడకుందే ఒంటరైనా ఓటమైనా వెంట నడిచే నీడ నీదే తడి కన్నులనే తుడిచిన నేస్తమా ఒడి దుడుకులలో నిలిచిన స్నేహమా Our guest of honor, ಶ್ರೀಮತಿ ಸೂರ್ಯಪ್ರಭಾ ಗೋರ್ಪಡೆ,
secretary of Shivpur Shikshan Samiti, principal, all the teachers and staff, all the parents, and last but not the least, all the students. A very good evening to one and all. A valedictory is not an ending, but a milestone marking growth and new beginnings. It is a moment to celebrate effort, character, and shared achievement. Every year, this is an occasion which adds to the pride of our institution. The Sandu Residential School, which is a temple of learning and values. A school that shapes character, discipline, leadership, and integrity. It is a moment to emphasize our institution's traditions of excellence and holistic development. The school doesn't just create scholars, it shapes responsible citizens. Today is also a day to pay tribute to the teachers and staff. Teachers are the architects of young minds and their futures. Their role goes beyond teaching. They inspire confidence and values. This is also a day to recognize the contribution of the non-teaching staff who keep the institution running smoothly. Valedictory is very important because it is the celebration of the most important batch which is outgoing. A loud round of applause to all of you. It was really wonderful to hear some of you sharing your experiences. Some of you who have been with the institution from your kindergarten days. Some of you have been there for 5 years, 6 years, 10 years, 12 years. It really makes us proud that you all have been nurtured and grown and now ready to face the next challenges in your lives. Today is a day to applaud perseverance, discipline and commitment. Recognize achievements in academics, sports, arts and leadership, as some of you are narrating your participation in sports and arts and bringing laurels to yourself, your parents and the school. That will definitely remain as a very proud memory for your rest of your life. Good evening to all who have gathered here in this almost auspicious event for the year valedictory function of the 10th grade of 25-26. Today, we stand at a milestone. To the batch of 10th graders who began their journey as curious minds, eager to learn, and not afraid to ask questions. You are stepping into a new chapter, and we couldn't be prouder.
Your head girl this year, Shreya, I think, Shreya said, thank you to so many for contributing to her becoming a head girl. She forgets that she has contributed to herself to be recognized as a leader amongst you. And to be recognized as a leader, children, you have to be first responsible. Responsible to yourself, responsible to others, responsible to your duties. You have a brilliant example in Mr. Bhairji Ghorpade, who in spite of his busy schedule in the company, devotes so much time to the school. The legacy which Mr. M.Y. Ghorpade started with a small one-school dormitory and 3 classrooms has grown into this proud and big institution of which you are lucky to study. I must congratulate Mr. Bhairji Ghorpade for contributing so much time and attention to the school and to the very detailed running of the administration of this institution. When you first walked through these gates, you carried dreams big enough to change the world, but also the normal jitters of new school year, where to sit, which club to join, how to balance studies with friends. Over the past years, you've learned not just algebra and literature, but resilience, teamwork, and the importance of honesty. Each test, project and performance was a tile in a mosaic of your growth. Remember children, honesty is a very controversial word in today's world. The world around us. We hear in the papers every day of corruption. We hear how people are becoming very rich by compromising their character, their morality. In the end, at 77 years, which I am today, 78 in February I'll be, let me tell you that honesty is not a thing to be compromised. A small story I will tell you of C.V. Raman, who was interviewing for scientist for his institution, C.V. Raman Institution, and after the interview, he selected some and he, shortlisted some. When he got out after his work, there was a man loitering or not loitering, waiting for in the corridors. So he asked, what are you waiting for, gentlemen? We already have finished the interviews, and if you are shortlisted, you are shortlisted. If you are not, you will be called if you are shortlisted. Ishwant, Rohan, Akil Raj, Sohan ML, Arjun B, Akshay V, Deepanshu, Digant,
Reddy, Kaushik, Guru Raj, Samarth Reddy, Shakti Prasad,
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಜುವೇರಿಯಾ ಅಂಜುಮ್, ಅಕ್ಷತಾ, ಕೇತನ ಸಾಯಿ, ವೈಷ್ಣವಿ, ಶಿಫಾ, ಸುನೈನ್, ಸ್ವಲೇಹ, ಶಾಯಿಸ್ತಾ, ಶ್ರೇಯಾ. ಶ್ರೇಯಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ.
बोले